प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। दिन प्रतिदिन प्रभु तांको वाक्य जरिया आम सहित कथाई आसुचंती। आम जीवन सजाड़ापी आम गतिविधि को सजाड़ापी सहित आम संपर्क को सजाड़ापी प्रभु आम सहित कथा होचंती। संपर्क उद्देश्य आपण संपर्क प्रभु सहित मजबूत करवा। संपर्क उद्देश्य आपण को प्रभु सहित सम्मिलित करवा, आपण को प्रभु गति घेनी जावा, एटा संपर्क उद्देश्य। प्रिय बंधु, प्रभु आपण मान प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आज वाक्य ध्यान करने समय आम जो आम तर्जमा करवा। प्रतिदिन सकाळे प्रभु आपण सहित कथा होचंती। प्रतिदिन सकाळे प्रभु आपण सहित वाक्य द्वारा कथा होचंती। तेणु मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु आम को वाक्य जरिया तोली धरुछंती। आज जो प्रसंग रे आम प्रभु को वाक्य ध्यान करवा, आलोच्य प्रसंग होछि आपण ए कथा जानंती कि। गोटे प्रश्न चिन्ह, आपण ए कथा जानंती कि। जिनिमिया 17 पर्व तर 5 पदरु 7 पद पर्यंत एटा लिखा जाए। सदा प्रभु यही कथा कहते, सदा प्रभु यही कथा कहती, जो मनुष्य मनुष्य पर निर्भर करे और मांस को अपना बाहु करे और जार हृदय सदा प्रभु को निकट दूर को जाए, से शापग्रस्त हो। से मरुभूमि स्थित झाऊ वृक्ष तुल्य हेब। मंगल उपस्थित हेबा बेले से देखिब नहीं, मात्र प्रांतर शुष्क स्थान रे निवास विहीन लवण भूमि रे वास करिब। जो मनुष्य सदाप्रभु को निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। ये आम देखू, आम गोटे कथा मन रखा कथा लिखा जाऊँगी। सदाप्रभु कथा कहती, जो मनुष्य मनुष्य पर निर्भर करे। आम मैंने प्रायतः मनुष्य पर ही निर्भर करूँ। आमर प्रतिटी आवश्यकता आमर समस्या हो, आमर भल हो, आमर मंद हो, आमर दुख हो, आमर सुख हो, आम जीवन में जहाँ भी घटना कहीं आम मनुष्य पर निर्भर करूँ। आम भावु सी मोर अच्छा, मो भाईना थिले यथेष्ट, मो दीदी परा मो पाई यथेष्ट, मो काका मो पाई बहुत किछि अटंती। आम गुड़े विषय कहू जे अन्य माने मो पाई यथेष्ट अटंती। किंतु एठी आम देखू जे सदाप्रभु कहती, जो मनुष्य मनुष्य उपर निर्भर करे और मांस को अपना बाहु करे और जार हृदय सदाप्रभु निकट दूर को जाए। केतेले दूर को जाए? जेते आपण मनुष्य पछरे जाती। आपण प्रभु पछरे जीवा कथा, किंतु प्रभु पछरे जो मनुष्य पछरे जाती, प्रभु दूर को जाती। लिखा जाउछि से शापग्रस्त हो। माने भावी देखंतु, आमे प्रभु ठारू दंड पाइला भलिया कार्य बारंबार करूछु। दंड पाइला भलिया अनेक जानती ना, केवल रविवार आसती गिरजा प्रार्थना करती, किंतु परवर्ती समय मनुष्य पछरे भाईना भाईना भाईना, दीदी भाउज खुड़ी दादा, तांको पछरे पागल ही जाती। प्रभु प्रभु हुंती नहीं, प्रभु पछरे जाती नहीं। तांकर जहाँ भी समस्या हुए से माने प्रभु को न जणे मनुष्य मन को जणाइबाक चेष्टा करती। एपरी लोक मान को कहा जाउछि, फिर आपण ही पारंती, मु भी से ही पारे। प्रभु कहउछंती से माने शापग्रस्त हेबे जे माने मनुष्य उपर निर्भर करती। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज प्रभु सुजोग दैछंती, जदि आपण मनुष्य उपर निर्भर करूछंती, सावधान, शापग्रस्त हेबे। लिखा जाउछि, से मरुभूमि स्थित झाऊ वृक्ष तुल्य हेब। मंगल उपस्थित हेबा बेले से देखिब। जेते मंगल आसीबो से चली जाइथिबो, से नथिबो, कहीं से मनुष्य पर निर्भर करिछि। आज मु आपन कहिबा पई चाहे,
ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କାଢ଼ି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ହଟେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି। ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ସେ ଧନ୍ୟ। ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? କାହା ଉପରେ? ଅନେକ ଥର ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ। ଅନେକ ଥର ୟା ଉପରେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଅନେକ ଭାବି ବସିଛୁ କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆମେ ଗାଇବା ସମୟରେ ଗାଉଛୁ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଗାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ତ ମଣିଷମାନେ, ଆମର ଚାକିରି, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ? ଆମର ଘର ଭଡ଼ା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ? ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ? ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ? ଆମର କାକା, ଆମ କାକି, ଆମ ପିସା, ମଉସା। ମଣିଷମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ଉତ୍ପାଟିତ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ବାହୁଡ଼ି ଯାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆପଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରୁ ଦୂରକୁ ଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଜେ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଖାଲି ଗିର୍ଜାଘର ପାଇଁ ଦରକାର, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଭା ସମିତିରେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଭୂମି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିକି ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।